अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। तावुज़ तस्मिया पढ़ें। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن तीन मरतबा। قال إني جاعلك للناس إماما قال إني جاعلك للناس إماما قال إني جاعلك للناس إماما तीन मरतबा। قال ومن ذريتي قال ومن ذريتي तीन मरतबा। قال لا ينال عهد الظالمين قال لا ينال عهد الظالمين قال لا ينال عهد الظالمين तीन मरतबा। ज़ा के आवाज़ ना आए, ज़ा है, ज़ा पढ़िए, ज़ा ज़ा ज़ा। अब पढ़िए। वइज़ इब्तला
وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا 3 मरतबा واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى 3 मरतबा وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي أن طهرا بيتي वक्फ कर रहे हैं ना हम यहाँ पे, इसलिए कैसे पढ़ेंगे इसको? बैती या को पढ़ेंगे, या की मत को थोड़ा सा लंबा करेंगे, बैती। और ताहिरा का अलिफ पढ़ेंगे। वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन ताहिरा बैती। وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي 3 मरतबा। أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود
أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. तीन मरतबा। وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي. दोबारा से पढ़िए। वाहिदना पे भी मद है, इला पे भी मद है, फिर अन ताहिरा यहाँ पे इख्फा करेंगे। पढ़िए। وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. وإذ قال रब्बी का रॉपुर करेंगे। रब्बी जअल। पढ़िए। वो इज़ क़ाला से 3 दफ़ा। وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر.
वरज़ुक़ अहलहु मिनस्समराति मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। मिनहुम बिल्लाहि, आवाज़ ठहराएंगे ना? पढ़िए वरज़ुक़ से 3 दफ़ा। वरज़ुक़ में रॉ को भी पुर करें, क़ाफ को भी पुर करें। दोबारा पढ़िए। قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار। गड़बड़ होगी। वमन कफ़र, इख्फ़ा करेंगे। क़लीलन, यहाँ पे भी इख्फ़ा करेंगे। सुम्मा, इख्फ़ा समझ आता है? आवाज़ को ठहराएंगे, ठीक है। सुम्मा पे भी आवाज़ को ठहराएंगे। अज़्तर्रुहु, यहाँ पे क्या करेंगे? और आज़ाबिन नार, यहाँ क्या करेंगे? गुन्ना करेंगे। आप यूँ करें, क़लीला पे वक़्फ़ कर लें। क़ाला से पढ़िए। वमन कफ़र, रॉ पुर करें। क़ाला से दोबारा पढ़ें। दोबारा। ثم أضطره إلى عذاب النار। सुम्मा से पढ़ी 3 दफ़ा। वबिअसल मसीर, वबिअसल मसीर, 3 मरतबा। वइज़ क़ाल इब्राहीमु, अज़्तर्रु में ग़ाद में जो है ना ज़ा की आवाज़ नहीं आएगी, और इसी तरह आज़ाबिन नार में भी आज़ा नहीं पढ़िए। सुम्मा से दोबारा पढ़ें।
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا 3 مرتبة وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إنك أنت السميع العليم 3 مرتبة وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. अब आप पढ़िए वइज़ इब्तला से الظالمين
ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك 3 مرتبة ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ربنا وأرنا مناسكنا وتب علينا وأرنا مناسكنا وتب علينا وأرنا مناسكنا وتب علينا 3 مرتبة وأرنا مناسكنا وتب علينا وأرنا مناسكنا وتب علينا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إنك أنت التواب الرحيم إنك أنت التواب الرحيم 3 مرتبة إنك أنت التواب الرحيم إنك أنت التواب الرحيم إنك أنت التواب الرحيم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وإذ ابتلى से मिलके सब पढ़ें एकदम
सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।